Gitar na. Okay, so maayong hapon sa tanan nga mga Facebook followers, mga membro, mga suki sa to epektibo nga mga produkto, BioHerb Healing Tiki-Tiki, BioHerb Capsule, BioHerb Oil, BioHerb Eye Wash. So karon mga minahal katong mga nanugat kaganiya og hapon, do na tay pahabol para alas 5. Ada man. Sige tay baha. Okay mga minahal, so maghatag taog para alas 5 mga minahal, no? Ato ning ihatag ninyo karon mga minahal. Katong mga nanguli ganiha, ang atong dala sa ganiha sa Cagayan, gamayan na lang sa alas 5 dayon na ako i-coding karon, ako na ning kuan andam. So kuhaan ninyo ni mga taga Dipolog, no? Palihog ko ani unya do na tay ihatag karon sa live mga minahal. Okay mga minahal, no, palikukuhaan ning Bangaw, Panganod, Gabon, Bangaw, Panganod, Gabon, Bangaw, Panganod, Gabon para alas 5 rambula lang. Bangaw, Panganod, Gabon, 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 Bangaw, Panganod, Gabon. Unya katong gipanghatag ra ko ganiya sa Cagayan. Ginagmay lang mga minahal, gamayan na lang to dayon kini Bangaw, Panganod, Gabon, Bangaw, Panganod, Gabon dayon kining yuta, langit, hangin, 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 yuta, langit, hangin dayon mga minahal. So malihog lang ko aning kuan, i-appeal na lang ninyo mga minahal, ayo lag dako langit, hangin, Gabon, langit, hangin, Gabon, langit, hangin, Gabon, langit, hangin, Gabon, pulos ni nindot para alas 5, langit, hangin, Gabon, langit, hangin, Gabon. Okay, so mauna mga minahal unya sa Cebu, ha, palihog ko sa Cebu mga minahal, ato ning ihatag ninyo mga minahal ang sa Cebu. Mamalihog ko aning pag-amping, paghigugma, pagpangga, 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 pag-amping, paghigugma, pagpangga dayon kining magsadya, mahimaya, magmaya, 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 magsadya, mahimaya, magmaya mga minahal kani sige unya i-appeal lang ni gamaya lang, ayaw ninyo ni sipyata, ayaw ninyo ni kalimti para 5 PM mga higala mga minahal kining mahimaya, magmaya, pagpangga, mahimaya, magmaya, pagpangga, mahimaya, magmaya, pagpangga. So mao na siya mga minahal dayon ang coding sa Bohol, pasend ko karon
Kuding sa Bohol, palihog lang ko kay atong pagbasahon unya coding day sa Leyte mga minahal. Okay, ato lang taon dire. Coding sa Leyte kini ha mga minahal, kining kabayo kanding baka, 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 dayon leon, langgam tiger, lion tiger, langgam tiger, lion langgam tiger, lion langgam tiger. Para alas 5 ni ha. Rambula lang dayon i-apil ni gamaya lang ha. Kining langgam tiger baka, langgam tiger baka, langgam tiger baka, langgam tiger baka, langgam tiger baka mga minahal. Dayon sa Bohol ha, palihog ko mga minahal ang ato manggod ani, mga minahal nga makakuha mo ani para ramampunin ninyo mga minahal. So para ni nato tanan mga minahal ha. Mamalihog lang ko ani dayon sa Bohol, kuding sa Bohol, pa send lang ko kisay taga Bohol diha nga naglantaw karon, ari lang i-send sa group chat ha. Okay, so ako na lang ning i-send sa group chat ay mga minahal. Ha, mao ni siguruan ninyo ni para 5 PM ha mga minahal. Naagisend ako sa group chat sa Bohol unya okay na mga minahal. Ato na nang gihatag dias Bohol atong gisend. Siguro ala ng tulo, ayaw ninyo kumpiyansa ina kanang tulo mga minahal kay haron di mo magmahay mga minahal ha. Why magmahay diring dapita mga minahal, basta musunod lang sa ato ang guide mga minahal no. Okay? So mamalihog lang ko mga minahal no. Palihog lang ko dira dapit mga minahal kay ako pang gi-coding, ako pa ning gipasa sa group chat, di ba? Mga minahal. So mamalihog ko ninyo ani mga minahal. Palihog lang ko ha. Okay. Sa Bohol ha. Kini sa Bohol, Ubay, Tagbilaran, Clarin, Ubay, Tagbilaran, Clarin, Ubay, Tagbilaran, Clarin, Ubay, Tagbilaran, Clarin, Ubay, Tagbilaran, Clarin. Parehas ra ni tanan. Cebu, Bohol, Mindanao, Leyte, parehas ra tanan ha. Unya Tubigon, Binonido, Sagbayan, 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 Tubigon, Binonido, Sagbayan. Tubigon, Binonido, Sagbayan, Tubigon, Binonido, Sagbayan. Unya i-apil lang ni kining gamaya lang, Binonido, Sagbayan, Clarin, Binonido, Sagbayan, Clarin, Binonido, Sagbayan, Clarin, Binonido, Sagbayan, Clarin, Binonido, Sagbayan, Clarin mga minahal. So mao na pareha ang ato tanan sa Cebu, Bohol, Leyte, pareha sa tanan mga minahal no. So kanang akong gisend sa group chat maora pud na unya mga minahal, palihog lang ko, mao na akong gi-coding, mao pud akong gisend sa group chat mga minahal. Ayaw mo kumpiyansa ani. Magmahay gyud mo og din ninyo siguro alang mga minahal, palihog lang ko. Unya salamat kaayo ninyo mga minahal nato nga mga nanugat sa Cagayan. Salamat ninyo tanan mga minahal no. Tang napay nabilin sa tikit-tikitang napa no, napay jutay mga minahal, hapit na mahurot pero mari mo sa may kuan, sa may atbang sa DXCC, sa may Kapitolyo sa MacArthur Park Cagayan, pwede pa mga minahal. So okay ha mga minahal, ato ning andam inyong guide dire. Dayon ayaw mo kumpiyansa karon ana ako ang gi-coding mga minahal kay lami jud kaayo na mga minahal no. Okay? So sa mga naglantaw sa live karon, mamalihog lang ko mga minahal sa kuan. Kini ni ang mamalihog ko ninyo
sa kadto bitong gihatag na ko nga special sa live gani ha. Ipadayon to ninyo sa alas 5, dayon kung mahimo i-appeal lang ang 201 mga minahal ha. Kung mahimo i-appeal lang ang 201 sa mga naglantaw karon sa live. Uy, shout out sa akong idol, maintained by Jean Peter Jean. Shout out nimo dia idol, no? Idol maintained by Jean Peter Jean. Shout out nimo idol ha. Mayong paglantaw nimo diha idol. Salamat kayo sa paglantaw idol. Malantaw man pud ko nimo usahay, no? Kay mo agi magasa kong news speed pod. Salamat kayo idol. Maintained by Jean Peter Jean. Shout out nimo diha idol, no? Mayong paglantaw nimo diha idol. Gwapo ning bataan ni, no? Buutan pud ni mga minahal. So salamat kaayo mga minahal. Okay, kamo tanan diha. Salamat kaayo ninyo dayon. Sa akong gikaingon, i-appeal lang ang 201 sa akong gihatag nga special ganyan sa live. Salamat kaayo mga minahal. Ang akong gihatag nga special sa Facebook live ganang buntag maura gihapon sa alas 5. Salamat. Bye bye. God bless mga minahal.